Christianity is not something that you say. It's something that you lived with every day. That is why, ang heart sa Ginoo ba is, gihigugma bagyug ko nimo, really? Nahigugma bagyug ka sa Dios? Or you are just coming to church para makadawat kag blessing? Because it's two different things. Kana bitang, buhaton ko ni, mga lagad ko sa Ginoo, kay gusto ko ma-bless. There's nothing wrong with that. It is biblical. Once you do this, naagyo na siya blessing. But that is why the heart is so important. Because mupadayon ba kaghatag sa imo ang undivided nga devotion sa Ginoo, even if you feel like ang imong gipangayo, wa niya gitubag. Diha na ang challenge karon. Kay daghay na nga lagad sa Ginoo nga dili pod ing ana kanindot o kinabuhi, but they're serving the Lord. Sometimes maong naata sa church because we're looking at the hands of God, not the heart of God. Lord, unsay mahatag nimo sa ako? Unsay para sa ako? Unsay blessing para sa ako? And ma-assess na to tong kaugalingon nga tama, no? Kung muagi ang daghang problema, kung muagi ang pagsulay, dili na ka makit-an sa simbahan. Magmahay na ka ni Lord. So, our devotion to God is divided. Loving God with all our heart means undivided devotion. Our heart, nahimo na siya igsuon na kung imo gyud siyang naay assessment, asa padulong imong treasure. Treasure nato is atong time. Treasure ang tawag sa talent. Kinsay naka-benefit sa imong talent? Probably your work. Probably other people, but not God, who has given you the talent. Talent is a treasure. Kabalo ba mo na ang imong talent or skills or vice versa is something that you have put your time into para mahimo kang maayo dira nga area. So kung maayo ka dira nga area, kinsa may benefit ana? Maybe the world, but not your God. And that hurts the heart of God. Asa ka maayo? Unsay talent iyang gihatag nimo? Now, if your talent or your skills is so good that you earn money out of it, translate na siya og income. Tungod kay maayo ka dira nga area, ni translate na siya income. Kana nga income, which is money, is also a treasure. Are you faithful with that to the Lord? So our treasures are three things: time, talent, and of course, treasure is the money. Kung si Lord ang priority anang tulo, then naatay undivided nga heart para ni Lord. If not, then tumuira sa atong dila ang pag-ingon og I love you, Lord. If the Lord is begging for your time and what you're giving to the Lord is just leftovers, He doesn't deserve that. Kana bitang active kay ka ba sa trabaho? Best kay ka nga version basta na ay kita. Pero kung para kay Lord, mura ka galanay, gikapoy, nga mura ka di ka kabalo sa imong buhaton. And that shows that our heart is really divided.